আমি কৈছিলাম বেনো যে 2020 11 আর 22 সিমাও পিএমএওয়াই সরকারি ন'আবন্টিত जानायखौ বিভিন্ন मानसिनि आबन्टित न'खौ दाननाय जाहैदों ब्लक लेभेलनिफ्राय बे माबाफोरखौ केन्सेल खालामनाय जाहैदों दा बिसोरखौ मानि थाखाय केन्सेल खालामदों बे न' मोननाय मानसिफोरनि नामखौ मानि थाखाय केन्सेलेसन लिस्टआव दोननानै होदों बिथांमोना आंनिखौ बुंनो नागिरदों मेम्बारनिसिम एक नाम्बार जि कुइसन बिनि एन्सारा जों अलरेडि होबाय बेवहाय कोनो टेरिटरि खोथाखौ बिथाङा बुजियाखै within the territory of Assam we have 3 6-seaters बे 6-seaterनि बाउन्डारिखौ अल्टार खालामनो हायो गभर्नर नोटिफिकेशननि गेजेरजों you go through the constitution नोंथाङा क्लियार जागोन बे टेरिटरि होनना बुंनाया आसामनि टेरिटरिखौ होनदों not the territory of the BTR एक्सक्लुजन जाया बेखौ नोंथांमोना जों रायलायनो हागोन जों बिनि थाखाय सम होगोन आरो नोंथांमोनजों रायलायगोन होननानै आं बुंखाबाय ভোটার ডকুমেন্ট আছে যদি নাম জানি আপনার লাইসেন্স ডকুমেন্ট আছে এই কারণে যদি সরকার পৰা 50,000 টাকা দিয়ে প্রশ্ন আছে মাটি পড়ার প্রশ্ন থেকে এখানে ইমান সহজ নহয় আমি কিন্তু সরকারি হিসেবে বর্তমান আপনাদের চলে কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কি সমস্যাটা আগৰ সরকার কিয় সমাধান নকৰিলে তাৰ উত্তৰ তেওঁলোকৰ নামটোৱে আচলতে পাতা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ নামত মাটি পতা নাই কাৰণে মাটি পাতা নোহোৱালৈকে তেওঁলোকৰ ওপৰত বনাই দিয়া ব্যৱস্থা তেওঁলোক স্থগিত ৰখা হৈছে কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট অৰ্ডাৰ আছে যে আয়োগৰ দিবলৈ তেওঁৰ নামত মাটি দিব লাগিব আনকি আৰবানেৰে এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে যে ম্যাদী মাতা যিবিলাকৰ ম্যাদী পাতাৰ মাটি থাকে আৰবান টাউন এলেকা চহৰ এলেকাতে ম্যাদী পাতা কথা কবি চলিব মনে হয় बेयो एगा माने बेखौ जों बयबो मिथिगौ पार्लामेन्टआव बिल फैदों जों बे बिटिसि सुक्तियाव 3079 भिलेज इनक्लुड खालामनाय 3079 भिलेजखौ बेखौ कुइसन दङ दा कुइसन सेक्रेटारि खालामनाय दङलाय गतिके बेखौ सोरबा नामखायनायखौ खोनांगौबा दानख'गोन हाबनाया बबेखौ हिसाबखौ आगोल दिवा नोंथांनि कुइसनाव बुं नोंथांनि कुइसनाव सिगाङाव 15 बोसोरनि खोथाखौ मानो बुंखो